जय जगन्नाथ नमस्कार आपणकर प्रश्न करंतु Sir, we are the human beings and born by our created by the God. So, as God has the inexhaustible power, and also we have many saints, many great persons have already told this, they have realized it. realized it. But, sir, how can we realize in our day to day life? Yeah, first thing is that God is omnipotent. God is omnipotent. Potent. ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଏକ୍ଜିଷ୍ଟିବଲ ପାୱାର ଅଛି, ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲମାଇଟି ଅଲ ପୋଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, जोडाକୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃ, ଏକଥା ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନେଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୁହଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୁହଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋ ଅହମ୍, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତେ ଗୁଣ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣିତ ସେ ସବୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ମହାନ ଗୁଣ ବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ସେମିତି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କମି ଅଛି ଆଉ ସାଧନାରେ କମି ଅଛି। କଣ ଆମେ ଏ ଦିଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇ ପାରିବାନି କି ସାଧନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇ ପାରିବା, ସାଧନାକୁ ବଢେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗ, ସେ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ କିଛିଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯଦି କୁହାହେଇଛି ବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବ ପିତା ଗାଇବ ଗୀତା ତେବେ ସେ ହୋଇବ ଜଗତ ଜିତା। ଏଟା ରିଅଲ, ଏଟା ବାସ୍ତବ। କାହିଁକି ଜଣେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ପଠନ କରେ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଠନ କରେ ଆଉ ପିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଏକ୍ଜିଷ୍ଟିବଲ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପଠନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାର୍ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଖାଇବା ପିତା ମାନେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର କି? ୟା ଓକେ, ଯେତେ ଯାହା ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ମାନେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କଡ଼ବା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ବା ବିଟର ମାନେ ପିତା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ନେବା ଉଚିତ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୀତା ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଗୀତା ମଧ୍ୟରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଥରେ ପଢିଦେବା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଢିଦେବା। नो, ତାପରେ ସାର୍ ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ପଢିଲେ ବି ହବ। we can realize। ବଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆମେ ତ ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ ଗୀତାରୁ। ତାର ଅନୁବାଦଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅନୁବାଦିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି ସିନା ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସରଳ ହେଲାନି, ସେଇଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନେନମ୍ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଅର୍ଥାତ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ସେବା କର ଆଉ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ପ୍ରଣାମ କରି ତମର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଆଉ ତମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଇଜି କରିଦେବେ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି
आ भगवान आज पर्यंत केबे मिछ कहि नाहंती कि मिछ को मध्य सपोर्ट करि नाहंती। सर आपण प्रीवियसली गोटे वीडियो रे कहिथिले जे भगवान आम भीतर अछंती आमे भगवान को भीतर अछंती हाँ। एडा कोन सर? देख भगवान को भितरे आमे अछंती, भगवान को भितरे आमे अछंती। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड टू बड़ आउ सी पूरापूरी अनंत विश्व ब्रह्मांड टू आउरी विस्तृत होकर सी पूरा अनंत दूर पर्यंत लंबी छंती। तो भगवान भितरे आमे अछंती आ भगवान आम भितरे सूक्ष्म रूप रे अछंती। अर्थात आमे जो भगवान आम भितरे सूक्ष्म रूप रे अछंती, आत्मा रूप रे अछंती, ताको यदि आमे जागृत करिबा, ताको यदि आमे से आत्मा को पूजा करिबा, ताको यदि ज्ञान अर्जन करिबा से आत्मज्ञान, ताहले आमे मध्य से इनएग्जिस्टेबल पावर आमे अनेक पावर माने किछि पावर आमे डेफिनेटली डिस्प्ले करि परिबा, डेमोन्स्ट्रेट करि परिबा हमर प्रैक्टिकल लाइफ रे। मु एटा किछि माने हिप्नोटाइजिंग कथा कहूनी, किछि इमेजिनरी कथा कहूनी, प्रैक्टिकल लाइफ रे आमे से सब डेमोन्स्ट्रेट करि परिबा। बट सर एटे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहिथिले इमेजिनेशन इज एवरीथिंग एंड इवन इमेजिनेशन इज द लाइफ्स कमिंग प्रीव्यू। या आमे अल्बर्ट आइंस्टाइन कर कथा को मना करने जे आमे मानी मानी, किंतु मु ए कथा कहबी जे अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान नहंती, किंतु भगवान भगवान अटंती। आमे भगवान कर कथा को नेबा पड़ियो। जा सब अल्बर्ट आइंस्टाइन ए जो माइकल फारेडे, गांधीजी, विवेकानंद कथा कहिया को ले एमाने माने तम मानकर भाई भाई परी, माने दे आर लाइक योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट गॉड। माने से माने भगवान नुहंती आ भगवान से माने अटंती बोली मध्य केबे प्रमाण करि पारि नाहंती। तेणु करी आमे भगवान को भगवान मानिया उचित आ भगवान को संतान को भगवान मानिबा हमर भूल। माने आमे बापा को बापा बोली मानिया, भाई को भाई बोली मानिया। ए सब जो तत्व ज्ञान एमाने प्रदान करिसंती, एमाने हमर भाई भौणी, एमाने हमर भाई भौणी। तेणु करी आमे ताको बड़ भाई भौणी भाबरे आमे ताको रेस्पेक्ट देबा। से माने हमर गुरुजन हेई पारंती, किंतु से माने भगवान हेई पारिबे नाही आ भगवान बोली मध्य आमे ताको स्वीकार करबा उचित नुह। सर एबर 8 मिनट रो डिस्कशन भितर गोटे गोटे यूनिकनेस रियलाइज होचे। हाँ। जो हमर माने हम भितर थिरे एक्चुअल ट्रू स्पिरिट मैग्नेटिक वर्जन डा माने हम ट्रू सेल्फ टा फील हे परचे। बट सर एटा जो जेतला हम बाहर जाउछु, आउटसाइड वर्ल्ड को जाउछु, सेठी हम सर पॉल्यूटेड हे जाउछु। पॉल्यूशन करवा होची दुनियार काम, दुनियार काम। आ वर्तमान दुनियार काम, वर्तमान जो अल्ट्रा मॉडर्न एज चलची, पोस्ट मॉडर्न एज चलची, एटा होची भेजाल दुनियाटा। ए भेजाल दुनिया रे तमे बाहर को बाहर ल माने यू विल डेफिनेटली बी पॉल्यूटेड। फॉर एग्जांपल घरे तमे खाउछो केते सात्विक खाद्य खाउछो, केते हाइजीनिक और हेल्दी खाद्य तम मम्मी तुमको दउछंती, किंतु जेतेले बाहर को जाउछो फास्ट फूड वाला कोन करची, से ताको एमिति टेस्टी बनौची जे तुमको से गोटे गुणिया कला पर निशा कला पर लागि जाउची। तमे खाली सेडी जाउछो, चाट खाउछो, चिप्स खाउछो, ये खाउछो, से खाउछो, किंतु से तमरो हेल्थ पय केबे देखुची नो, कदापि देखुनी। किंतु तम मम्मी तमर हेल्थ पय देखुछनी। तेणु करी बाहर दुनियाटा होची पॉल्यूटेड दुनियाटा। बाहर को तमे बाहर ल माने पॉल्यूशन हबो। तेणु करी तमे बाहर को मास्क पिंधि के जाउछो, आ झियो पिला माने हमर जो कवर पिंधि जाउछथि, तांकर से व्हाइट स्किन डा कळा हैजियो, से माने पिंधि जाउछथि। किए को प्रकार सब डिजाइनिंग पिंधि के जाउछथि, किए हेलमेट पिंधि जाउछि, किए कोन पिंधि जाउछि। अर्थात आमे समस्ते आमको पॉल्यूशन रु रक्षा करिया पे पिंधि जाउछन, किंतु घरे तो कोन तमे से सब पिंधुछ ना, घरे पॉल्यूशन नाही। अर्थात हमर निज घर होछि शास्त्र, माने जो शास्त्र को भगवान कहिसंती से शास्त्रटा होछि हम निज घरटा। आमे सेडु बाहर को बाहरले माने आमे पॉल्यूटेड हेबा। तेणु करी तमे जेतले बाहर दुनिया रे घुरुछ, सांग साथी दुनिया रे घुरुछ, तमर ओरिजिनल घर बाहर को जाउछ, सेतले पॉल्यूटेड होछ। तो माने सर आमे कोन बाहर जिबानी? बाहर को निश्चित जीवा। बाहर को न गले चंदन जेतले बाहर को जाए सेतले कोन करे, चंदन रो काम होची ता बासना को से ट्रांसमिट करिवो। तेणु करी तमे चंदन हेकी जाओ, तमे चंदन हेकी जाओ, चंदन हेकी जागिरी। एबे जेमदी आमे किछि समय पूर्व जने समाज सेवी को सहित डिस्कशन करूथिले जे सी जाउचंदी बाहर को दान धर्म करिया को, सेवा करिया को, से तो शोषण करिया को जाउ नाथि। तेणु करी चंदन भाबरे तमे जेतो बाहर को गलो, चंदन चंदन चारियाडे बासिबो। आ तुमको तम सहित जो माने संग करिवे से माने मध्य निमरु चंदन रे परिणत हेबे। तेणु करी तमे दुनिया को जेतले जाउछो, किछि भलो भलो वार्ता नै कि जाओ, किछि भलो ज्ञान नै कि जाओ, जोटा को समस्ते ग्रहण करिवे। प्रथम प्रथम ताको पिता लागिवो, किंतु ग्रहण करिवे।
Sir, it happen to explore the truth relation. Is anybody responsible for your progress or downfall in life? Yeah, no one is responsible for your progress or downfall. You are completely responsible for your progress or downfall. Sir, it happen to answer be auri kichhi likhichanti. हाँ. You have time and brain. You can use these two only because rendering service or love to the world, especially to your users, is possible through by these two uniqueness. या फर्स्ट कथा होची जे भगवान तुमको जीवन देछंती अर्थात तुमको समय देछंती ईश्वर तुमको समय देले आ ब्रेन देले तो ब्रेन को यूटिलाइज करी समय माध्यम रे आमे जदि आमर सर्विस यूजर मान को भल सेवा प्रदान करिबा उत्तम सेवा बा श्रेष्ठ सेवा प्रदान करिबा ता माने डेफिनेटली तमरो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हबो डाउनफॉल रो चांस नाही डाउनफॉल हेबो नाही कारण तमे अन्य मानकर उपकार करूछ परोपकाराय स्वर्गाय से निश्चित भाव में तुमको उच्चरु उच्च स्थान को नब आउ प्रशंसार तमे पात्र हब मु मना करनी जे किछि लोक ईर्ष्या भी करिवे किछि लोक निंदा समालोचना करिवे किछि तमे भल काम करलाडू किछि लोक तुमको पागल बोली मध्य कहबे कुहंतु बट तमरो डेवलपमेंट हब आउ सेटा केमिति हब ना तमे सबु बेले लोक माननकु किपरि उपकार करिवो तमर ज्ञान द्वारा तमर थॉट द्वारा तमर प्लान द्वारा तमर स्पीच द्वारा तमर एक्टिविटीज द्वारा से अनुसार प्रिपेयर हेगरी तमे जीवो अच्छा आउ कोन क्वेश्चन अछि पचारंतु हेले तो आपण तो एबे वीडियो टारे बहुत जिंस कहले जे आपण इनर पावर बा सोल पावर बा हमर हायर सेल्फ कथा कहले पुणी हमर रोचे डे टू डे लाइफ रे स्टडी रोचे स्टडी रे सर बोरिंग रोचे डिफिकल्टीज रोचे कि छोटे जिनस हम आसलेनी हम सेटे पूरा डिसअपॉइंटेड हो जाउछन्ती आपण याको हमर सोल पावर को केमदी कनेक्टेड करेबे हां देखो एटा मुनि ऋषि माने बड़ बड़ शास्त्र अनुसार मुनि ऋषि माने बड़ बड़ माने ज्ञानी माने साधु संत माने तपस्वी माने एटा को प्रमाण करिसंती कारण से माने नित्यानंद प्राप्त करिसंती माने नित्यानंद आ अनंत आनंद से माने प्राप्त करिसंती कारण से माने कोन करचंती ना दे रिमेन्ड कनेक्टेड टू द इनएग्जॉस्टेबल पावर सुप्रीम पावर सबले कनेक्शन रहले सेटु जो अमृतर धाराडा आसिला परे तांकु आउ के डिस्टर्ब करि पारलानी जहां तांके डेली लाइफ रे मध्ये पाइचंती माने डेली लाइफ रे दे एन्जॉयड द नेक्टार से अमृतमय धारा आनंदर धारा जोड़ा को मैंने नित्यानंद कहले किए परमानंद कहला किए सतचित आनंदर कहला आउ किए पूरा पूरी आनंदर बहुत उच्च स्तर को पहुंचले आउ किए से आनंद रे आत्म विभोर हेगिरी माने सेंसलेस हे गले एमिति मध्य साधु संत मानकर तपस्वी मानकर उदाहरण अछि जो माने जंगल भितरे 14 दिन 15 दिन पूरा सेंसलेस हेगिरी पडिचंती माने से अमृत आनंद पाइकरी अर्थात बट स्पिरिट चलथिबो सर स्पिरिट चलथिबो हार्ट चलथियो स्पिरिट चलथियो सब चलथियो किंतु से माने इत्ते विमोहित हो जाती माने फॉर एग्जांपल धन्य तमे भी मीठा खाइबो अत्यधिक मीठा खाइले अत्यधिक मीठा खाइले किछ बहुत मात्रा में मीठाटा खाइले तुमको कोन पित्ता लागियो किछि समय पर पित्ता लागियो तम बांती करी तापर मेडिकल रे तम एडमिट हेजो सलाइन 10टा खंडे लागियो किंतु ए अमृतटा पान कले एथरे पित्तार प्रश्न नाही तुमको सेंसलेस हैला माने बॉडी ताको कंट्रोल करि पारुनी से जो आनंद को से माने कंटेन करि पारुनी अर्थात इत्ते आनंद भरपूर होची किंतु आनंद ही आनंद आ से आनंद रे से माने बेले बेले कांदंती बेले बेले मूर्छित हो जाती बेले सेंसलेस हो जाती आ कि पागल पर हो जाती किंतु पागल नहती से माने किंतु पागल पर हो जाती आनंद रे विभोर हो जाती आ से पावर टाको से इनएग्जिस्टेबल पावर टाको हमें डेली लाइफ रे लगे स्टडीज रे हमें केमते लगे स्टडीज रे लगे परिया निश्चित भाव स्टडीज रे लगे परिया स्टडीज रे बोरिंग काई जाउसी तार मुख्य कारण होची जे आमे गोटे जिनस को जानला परे हमको आनंद मिलला हेले ताडो टिके आनंद अधिक आनंद थिबार जिनसटा मिलिया पड़ियो किंतु स्टडीज रे सेटा बेले बेले देई पारु नाहंती के ऑथर माने देई पारु नाहंती साइंटिस्ट माने देई पारु नाहंती आ वर्तमान रो राइटर्स माने देई पारु नाहंती तेनो करी you need to be a scientist तमे सेति पय निजे गोटे साइंटिस्ट हेबा पड़ियो निजे गोटे गवेषक हेबा पड़ियो निजे गोटे राइटर हेबा पड़ियो निजे गोटे एक्सप्लोरर हेबा पड़ियो माने तमु मध्य भगवान से शक्ति देइछंती जेमिति एबे टिके पूर्व तमे कहलो आइंस्टाइन से एक्स वाई जेड मु कहल नो
ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଉ ଫଲୋ କରନି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଷ୍ଟଡି କର ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ଦେମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଅନି। ଓକେ ଅନୁସରଣ କରି କରିବ ତମେ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କରି ସେଇଟା ତମେ କଣ କର ନା ଗବେଷଣା ଉପରକୁ ଆସ। ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏ ରିସର୍ଚର। ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଲେ ହିଁ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ଆସିବ, ନହେଲେ ତମେ ପାଇବନି। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସେତିକିରେ ତମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋ ଫାଦର କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଦିନକୁ ମଜୁରୀ ସେ 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ପାଉଥିଲେ। 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ଦିନଟି କାମ କଲେ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ମାନେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ ଚଳିପାରିବି? ନା, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର। ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ତମେ ରହିଗଲେ କଣ ତମର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେଇଯିବ ନା ପୃଥିବୀଟା ଉପକାର ପାଇଯିବ ସେଥିରୁ? ନା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସରିଛି ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ନିଶାରେ ଲାଗିଯିବ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟଡିଜ ରେ ସେତେବେଳେ ବୋରିଂ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଆମେ କଭର କରିଦଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେ ସେଥିରେ ସଲ୍ଭ ହୁଏନି। ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିବ, ତାପରେ ତମେ ରିପିଟେଡ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରିପିଟ କଲେ ଆଉ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବନି, ମାନେ ସେ ବୋର ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ଲାଗୁନି। ହଁ, ତ ତେଣୁକରି ୟୁ ସୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସମଥିଙ୍ଗ ଇନୋଭେଟିଭ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସମଥିଙ୍ଗ ଡିପ୍। ବଟ୍ ଆମର ତ ସିଲାବସ ବା ହଉ ବା ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମକୁ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବାକୁ ଦଉନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଫଲୋ କର, ସିଲାବସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପରେ ତାପରେ ତମେ ସମୟ ବାହାର କର, ଗो ବିୟଣ୍ଡ ଗो ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ନହେଲେ ତମ ୱାର୍ଲଡ ତମଠୁ ବହୁତ ଆଶା କରିଛି, ସେ କଣଟା ପାଇବ? ୱାର୍ଲଡ କିଛି ପାଇବନି, କିଛି ପାଇବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।